السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء متوسطہ ثالثہ، آج ہم لوگ القراءۃ الرشیدہ الجزء الاول کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے، جس کی ہیڈنگ ہے کلبی، یعنی میرا کتا۔ کلبن کا معنی کتا ہوتا ہے، بڑا مشہور لفظ ہے، اور اس کی جمع کلابن اور اکلبن آتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر چند نئے کلمات ہیں، کچھ مشکل کلمات ہیں، ان کے معانی وغیرہ کیا ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ ہے ارجلن۔ یہ کلمہ رجلن کی جمع ہے۔ رجلن کا معنی ہوتا ہے ٹانگ، پیر۔ عربی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ انقطعت الرجل، یعنی راستہ راہگیر سے خالی ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے جاء۔ وہ ایک مرد آیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ جاء یجیء جیئن و مجیئن و جیئتن، آنا۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے رآ۔ اس ایک مرد نے دیکھا۔ رآ یرا رأین و رؤیتن، دیکھنا، مناسب سمجھنا۔ اسی طرح سے تدبر کرنا، گمان کرنا۔ باب فتحہ سے اس کے بعد اگلا کلمہ ہے ورائی، میرے پیچھے، سامنے۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی علاوہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے کوبن، گلاس، پیالہ، پیالی۔ اس کی جمع اکوبن اور اکوابن آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے دائمن، ہمیشہ، لگاتار۔ یہ کلمہ دام یدوم دومن و دوامن، جس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، لگاتار رہنا، قائم رہنا۔ اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے تعود۔ اس نے عادت ڈالی، وہ عادی ہوا۔ تعود یتعود تعودا الشیء، کسی چیز کا عادی ہونا، عادت بنا لینا۔ اس کے بعد وضع، اس ایک مرد نے رکھا، فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ وضع یضع وضعا و موضعا وضعۃ الشیء، رکھنا، ڈالنا۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے ذیل۔ ذیل کا معنی دم، کپڑے کا دامن، حاشیہ۔ اسی طرح سے نچلا حصہ۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امتحان کے سوال پرچہ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ذیل کی عبارت کا ترجمہ کیجیے۔ اسی طرح سے درج ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔ تو ذیل کا ایک معنی نچلا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے اعداء۔ یہ کلمہ عدون کی جمع ہے، اور عدون کا معنی دشمن ہوتا ہے، بڑا مشہور لفظ ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے فمن۔ اس کلمہ کا معنی منہ ہوتا ہے، دہانہ ہوتا ہے، اور اس کی جمع افواہن اور افمامن آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے خبزن۔ خبزن کا معنی روٹی، چپاتی، بریڈ، اور اس کی جمع اخبازن آتی ہے۔ اس کے بعد آگے اصل کتاب کی عبارت شروع ہو رہی ہے هل رأیت کلبی هو لطیف و جمیل و لونه ابیض و شعره طویل۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ هل رأیت کلبی، یہ سوالیہ جملہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ هل رأیت کلبی، کیا تو نے دیکھا، کلبی، میرے کتے کو، کیا تو نے میرے کتے کو دیکھا، کیا آپ نے میرے کتے کو دیکھا ہے۔ ہوا لطیف و جمیل، ہوا وہ، لطیف نرم و نازک ہے، پیارا ہے، و جمیل اور خوبصورت ہے۔ ہوا لطیف، وہ نرم و نازک ہے، پیارا ہے، و جمیل اور خوبصورت ہے، و لونہ ابیض و شعرہ طویل، و لونہ اور اس کا رنگ، یعنی اس کتے کا رنگ، لونہ میں ہو ضمیر کا مرجع کلب کا لفظ ہے، کلب ہے کہ اس کتے کا رنگ
अबयज़ु सफ़ेद है। ये कलमा गैर मुनसरिफ है, इस पर कसरह और तनवीन नहीं आती है। गैर मुनसरिफ होने का सबब ये है कि एक तो ये कलमा वस्फ़ है, रंग का नाम है, और दूसरा सबब ये है कि ये वज़न फ़ेल है, अफ़अलो के वज़न पर है। तो इन दोनों असबाब की बना पर ये कलमा गैर मुनसरिफ है। इस पर ना तो कसरा आता है और ना ही तनवीन आती है, इसीलिए इस कलमा को अबयज़ु पढ़ा जा रहा है। अबयज़ुन तनवीन के साथ दो पेश के साथ नहीं पढ़ा जा रहा है। व लौनुहु अबयज़ु और उसका रंग सफ़ेद है। व शअरुहु और उसका बाल, शअरुन और शअरुन यानी ऐन के फतहा और ऐन के सुकून दोनों के साथ इसका माना बाल होता है, और इसकी जमा शुऊरुन और अशआरुन आती है। व शअरुहु और उसका बाल कैसा है? तवीलुन लंबा है। इस इबारत का तर्जमा दोबारा कर लेते हैं। हल रअयत कल्बी क्या तूने देखा, कल्बी मेरे कुत्ते को, क्या तूने मेरे कुत्ते को देखा। हुवा लतीफ़ुन वह नरम व नाजुक है, प्यारा है। व जमीलुन और ख़ूबसूरत है। हुवा लतीफ़ुन वह नरम व नाजुक है, व जमीलुन और ख़ूबसूरत है। व लौनुहु अबयज़ु और उसका रंग सफ़ेद है। व शअरुहु तवीलुन और उसका बाल तवीलुन लंबा है। उसके बाद आगे है व अर्जुलुहु तवीलतुन व रअसुहु कबीरुन व हुवा यमशी वराई दाइमन। व अर्जुलुहु तवीलतुन और उसके पैर, उसकी टांगें, अर्जुलुहु में हु ज़मीर का मर्जा अलकल्ब है, यानी उस कुत्ते की टांगें, उस कुत्ते के पैर कैसे हैं? तवीलतुन लंबे हैं, उस कुत्ते की टांगें लंबी लंबी हैं। व अर्जुलुहु तवीलतुन और उसकी टांगें, उसके पैर तवीलतुन लंबे हैं। व रअसुहु कबीरुन और उसका सर कबीरुन बड़ा है। व हुवा यमशी वराई दाइमन व हुवा और वह यानी वो कुत्ता, यमशी मशा यमशी मिशयतन पैदल चलना, यमशी वह चलता है, वराई मेरे पीछे, दाइमन हमेशा और वह चलता है मेरे पीछे हमेशा, और वो हमेशा मेरे पीछे चलता है। इस इबारत में दाइमन का लफ्ज़ मंसूब है, हालत नसब में है। इसको नसब के साथ पढ़ा जा रहा है, दाइमन पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये यमशी फ़ेल का फ़ाइल हुआ ज़मीर जो कि लौट रही है कल्ब की तरफ, उसी से हाल वाक़े है। हाल वाक़े होने की बिना पर मंसूब है, हालत नसब में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।